Nadyo mga adlaw no nga magkadungan na ang mga barangay sa pagfiesta. Tara, uban ni ko mamista. This is me, Miss Panda Organic Fish, ang reyna sa tanang mamista. Layo pa kayo ang fiesta, sige na ko gi-invite sa akong amiga nga si Maria Letlet Red nga nagtrabaho sa Cebu. Pila ka adlaw sa ang fiesta, gayon siya. Ati adto biya sa bahay kay maglitsyon ra ba ko. So excited kay ko ang akong atay ning sayaw na. Yes, kini mahubog na pug ko. Di ka ma-excite nga nailitsyon tapos kita pa jud kasi mga amigang perting ko pa ha. Pag abot sa adlaw nga fiesta nasajud ko kay wa ko'y motor, wa ko'y magamit nga motor papunta sa ila kay agang motor gigamit sa akong asukal di papa. Nya layo-layo ra ba ang ilang barangay kung asa ko nagpuyo. Basta fiesta ra ba, mas mahal ang plite. Unya ning tawag na siya, akong gitubag, akong ginaan nga. Tan-awon lang nako ha, kay wa mo ko'y motor good lisod biya magbiyahe nga way motor. Ug mao to nasad pud siya kay murag dili ko makaadto pero niingon ko niya nga akong pangitag pamagi. Dayon, mao na to naginuktok nako nagtan-aos panganod. Dayon ning chat ang akong usa ka amiga, ana siya day, asa ka karon? Dali, kay pista. Dili, pista sa amo ha. Pista sila ate. Nagduha-duha ko, upatanan, og musukol ba ko? Suklan tani, oy. Di ka nga, naligo na ko, nakapagwapan ako, nakapahumot na ko. Plus, wapog ko naghikay pagkaon, kay lagi mamista ko ang adlaw. Awaw ko.